It is not only for the coal. बऱ्याच जणांक दिसता पोर्ट म्हटलं काय कोळसो ना. आम्ही खूप कितें पोर्टाचेर करपाक शकता. आम्ही जे इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करता ते पळयल्या काय बऱ्याच जणांक दिसता ते आम्ही कोळशा खातीरच करता. ना, आमकां कोळशा खातीर करपाची गरज ना. गरज ना, गरज ना, गरज ना, गरज ना, गरज ना, गरज ना, गरज ना. त्या खातीर सोडून दियात ही आंदोलनां करपाची. कोळसो आमी हाडूंक ना. कितलीशींच वर्सां पयलीं पासून चलत आयल्या. कोळसो आमी वाडोवंक ना. कोळसो आमी वाडोवंक ना. कोळसो आमी वाडोवंक ना. कोळसो आमी वाडोवंक ना. परतूय सांगता, आम्ही जर पोर्ट डेव्हलपमेंट करता, आम्ही ही जी सगळी डेव्हलपमेंट करता, इट इज बिकॉज ऑफ ओनली बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रीज which we can use for the different export and import. It is because of only because of industries which we can use for the different export and import. For instance, there are the pharmaceutical units, so many units here in Verna itself. But from where they are exporting? They are exporting from the Mumbai port. Why? 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 Oh no! So there is there is a facilities is available on this port. आमकां ती facilities जी आसा ही हांगा available करपाक लावची पडटली. ही गोष्ट हुई स्टार्ट झाली. हे डिस्ट्रक्शन ऑफ गोवा 2014 कॉमेंस झाली. इन 2014 हू फायनान्स्ड हिज इलेक्शन कॅम्पेन सगळ्यांक खबर आहा. इट वॉज अडानी. सो इट इज अ पे बॅक टाइम. एट वॉट कॉस्ट? एट पीपल्स कॉस्ट. And then Australian government said, we want a guarantee whether you can buy, do you have the finances? And that is the time Adani approached the chairman of the State Bank of India, Mrs. Bhattacharya, if I am not mistaken. And at that time, imagine, Jenna Adani was sitting with the chairman of the State Bank of India. Can you believe the Prime Minister of India was there? आम्ही लोन काडपाक गेल्यावर बँकान, does anybody come with us? But a Prime Minister was there. What was it? A psychological pressure on the chairman of SBI. And the chairperson told Adani, आमकडे पैसे ना, but I can give a guarantee that we stand by you. This was in 2014, after Modi was in power. And later on, Jenna Modi Adani घेऊन गेला Australia. By that time, Adani managed to get a loan of $1 billion. I'm going on record, $1 billion from the BRICS Bank in Shanghai. And that is how Australian government said, yes, we are ready to sell. ही माइन तुका विकता कित्याक तुझ्याकडे पैसा लोन मेवतलो तुका. आणि जेन्ना ऑस्ट्रेलियाचो लोक भायर आयलो, प्रोटेस्ट करपाक लागलो की आमी अलाव करचे ना आमचे मायनिंग, हांगा कोल येवपाक दिवचे ना. इट विल बी डिस्ट्रक्शन ऑफ द कोरल रीफ, द ग्रेट बॅरियर रीफ म्हणटा पळय ते. तेन्ना ते बँकांनी जो लोन प्लेज केल्लो, दे कॅन्सल्ड द लोन्स. अडानीन कितें केलें, गेलो मोदीशी, पात्रांव कुछ करो, आमकां मातसो हेल्प कर. बँकान लोन कॅन्सल केलो. वॉट डीड मोदी डू? तुमकां सगळ्यांक खबर आहा.
उगडास करा तो दीस 8 तारखेर नोव्हेंबर 2016 8 वरांचेर आयलो आनी म्हणपाक लागलो फेक करन्सी ब्लॅक मनी डिमॉनिटायझेशन. उगडास आहा तुमकां? आमी सगळे लायनीक रावल्ले. आमी कितें केलें? पयशे बँकान घाले. एंड देर आफ्टर द स्टेट बँक ऑफ इंडिया Hyderabad branch approved a loan of $1 billion. This was that black money म्हणटालो पळय, स्विस बँकान ते हाडटा म्हणटालो पळय, that is why I call it FECU. And why that demonetization? It is linked to Goa. Today the destruction of Goa is happening कित्याक ते पयशे मेवले आनी ते पयशांनी कोल मायन घेतले क्वीन्सलँड. Everything is on record. आयज तुमकां दाखोवपाचो हा लो पावसाक लागून नो प्रॉब्लेम. We will make a video film of this and show it to you all. Because these are not allegations, these are facts. आणि मागीर कितें जालें? सागरमाला 25th of November 2015. 25th November 2015 Sagarmala project approved केलो by the Cabinet of India. Under the chairmanship of the Prime Minister, Modi sat over it and approved that plan, Sagarmala. This is what they passed on the 25th of November 2015. Paya, see the dates. त्या साइडीक मोदी ताका क्वीन्सलँडाक घेवन वता. Mines are given. State Bank of India is giving a pledge. Within a few months, demonetization. पैसे are actually given. He buys the mine. हे सगळें ह्या सायडीक हाडपाक हें शिजूल्लें तांचें. बट जागो ना. तुमकां खबर आहा 2017 आय जस्ट फास्ट फॉरवर्ड. आमचो लेट श्री पर्रीकार, द ग्रेट चीफ मिनिस्टर, सो कॉल्ड चीफ मिनिस्टर, 2017 जुनान बायना फिशरमॅनाची घरां मोडलीं. तुमकां खबर आहा 121 हाऊसेस. तो लोक खंय गेले? रिहॅबिलिटेट केले तुमी? तांकां घरां बांदून दिली? तो ती जमीन खंय आहा आतां? एमपीटी कडेन आहा. सगळें शिजूल्लें. आनी कितें सांगलें पर्रीकारान? द सी लेवल इज रायझींग. सो एक दीस ते व्हांवून वेतले म्हूण. खंय व्हांवून गेले? सो ही जमीन एमपीटी ओडपाक लागली. It was not 1 and 2 lakh square meters. It was lakhs and lakhs of square meters. And we have got those figures under RTI. So त्या सायडीक एमपीटी जमीन ओडटाली, त्या सायडीक दुसऱ्या सायडीक शिजताले. नाव तुमकां खबर आहा एमपीटी वॉज ऑलवेज अ प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गनायझेशन. खुबशे हजारांचे हजार गोंयकार थंय काम केलां, पेन्शन घेतलां, बरे भशेन आपणाची फामील भुरग्यांक वयर काडल्या तांणी. टील 2014 व्हेरी इम्पॉर्टंट. 2014 पासून एमपीटी वॉज अ प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गनायझेशन. एंड देन the great Modi ji chaiwala comes as the prime minister and MPT starts going in loss. आमच्याकडे RTI documents it starts going in loss suddenly. The same organization इतले for decades it has been making profit. In 2014 it starts making loss. Why? 7,000 plus गोंयकार हारले एमपीटीन काम करताले. तांकां इले इले करून VRS दिवन काडले and today only 1600 उरल्या. आणि ते 1600 मध्ये कितले गोंयकार उरले ते तुमकां शॉक जातले. There are very few Goans in that 1600. Why were they removing? एका सायडीक म्हणटा आमचे कडेन वर्कर्स ना, so there is no production, so we are going in loss. हे लोकांक काडटा, production goes down and then they are saying loss. कित्याक सांगले ताणी आमकां लॉसान आहा म्हूण? बिकॉज they wanted to show MPT is in loss. आतां कशें तरी MPT साल्वार करपाक जाय. बाबा आमच्यो बर्थ्स अडानीक दिल्यो. अडानीक तर बर्थ दिल्यो ऑन लीज जाल्यार आमकां पयशे येतले. वन बर्थ वॉज गिवन टू जिंदाल. एम आय रायट ऑलेन्सियो? ओके. हांचे पळय लोकांक कशे काडले ताणी कामाचे. फ्रॉम 7,000 प्लस दे ब्रॉट इट डावन टू 1,600. मुद्दम लॉसान घाले सो दॅट दे आर डिपेंडंट ऑन अडानी एंड जिंदाल. आतां तुमकां खबर आहा आतां एमपीटीक कशे आपकाचे चॉपक्यान हाडले पळय ते. कमिंग बॅक टू जमीन हांवें मातशे हे केल्ले ते kept it in abeyance because I came to know Mr. Reginald is coming. Why? I please want you all to give a very big hand to Mr. Reginald.
There is a reason for that, very important reason. Because taka khabar ha or na khabar ha, I don't know. But he picked up the LAQ which was given by somebody. And that LAQ was filed last year in the assembly. And थंय सगळे सांपडले. Where MPTन कशी जमीन ओडल्या पळय ती. जमीन सगळी ओडल्या लाखांचे लाख स्क्वेअर मीटर. Am I right, Mr. Reginald? Yes. Yes. आणि 1 week back, when the revenue minister, Mrs. Jennifer Monserrat, she told the press, आमचो धीरज बाब खंय हा पपय. He asked her, I saw his name. He asked her that, ही जमीन ओडल्या. Don't you think, whose जमीन? आणि तिकडे सांगलं, this belongs to the state government. ही जमीन पळय MPTन ओडल्या belongs to the state government. And the revenue secretary also said this belongs to the state government. The captain of ports, Mr. James Braganza, said it belongs to the state government. But MPT chair Muni's eyes, they don't care for our government and our elected representatives. They take orders from Adani. They said let the minister say whatever. It's on record, correct? He said state government ak maruni bobo yi zomin amchi. Imagine. And he has approached the state government for survey number allot korpa. आतून दाखवता की he knows it doesn't belong to him. But जबरदस्ती ओढलेली हा. So जमीन कशी ओढलेली हा, कित्याक जमीन ओडटाले ते. They've reclaimed the land from दोरया माती घालून. To get the coal इतलो येतलो 136 million tons हुंय दवरपाचो. Now, I'm connecting it to Sagarmala जो आमच्या ऑलेन्स बाबान सांगला. What does Sagarmala mean? Shri Lakshmikant Parshekar, 25th November 2016. I can tell you, internal sources have told he was there in office at 11 o'clock to clear the file. And he said the bill has been examined and agreed upon. Sign Malli. It is not even one line, half line. आमच्यो सो नवयो काढून दिल्यो सेंटराक. IWAI, Inland Water Authority of India, which is based at Noida. And हे सो नवयो दिल्यो आमच्यो. शापोरा, साल, म्हापसा, जुवारी, मांडोवी, कुमारजुआ, हे सो नवयो. आणि जेन्ना आम्ही वो रेज केलो इशू वो कोलाक लागून म्हण बिकॉज वी न्यू वी हॅड स्टार्टेड एवरीथिंग की 136 million टन तर जाय जाल्यार ट्रेनीन वचोंक जायना इवन इफ यू मेक डबल ट्रॅकिंग. कित्याक देर वॉज एन एजन्सी कॉल्ड ECOM, AECOM, ECOM. तांणी मास्टर प्लॅन केलो MPT. तर 136 million टन येवपाचो हा आनी आमकां एक कंपनीक दिवंक जाय जाल्यार वन इज डबल ट्रॅकिंग. ताणें प्रपोज केल्लें आनी दीस गव्हर्मेंट एक्सेप्टेड. एंड ताणी सांगले at the most by 2030 MPT will be able to handle only 51 million ton per annum. 51 million ton. So बाकीचो सुमार 85 million tons कशे हँडल करतले. आता तुमकां गमले ह्यो सो नवयो कित्याक गेल्यो त्यो आनी आमच्या सरकारान सांगला इन्क्लुडिंग द कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स की इट इज फॉर टुरिझम, इट इज फॉर फेरी. आल्दोनासान ह्या सायडीक बानस्तारीसान ह्या सायडीक येवपाक. आणि आमकां आतां एक डॉक्युमेंट मेळ्ळा. दॅट डॉक्युमेंट यू वील नॉट सी द नेम्स ऑफ अ रिवर्स. नॅशनल हायवे तुम्ही जाणो, नॅशनल हायवे 14, नॅशनल हायवे 17, नॅशनल हायवे 478 हे असले नंबर दिता. अँड टुडे दे हॅव गिवन नंबर्स टू आवर 6 रिवर्स. तुम्ही तर IWAN सांगशात की आमच्या जुवारी रिव्हराचे किती झाला. तुम्ही म्हणटलो जुवारी किधर है, क्या है, नंबर बताओ मॅडम. आणि तुमकां सांगता आमकां एक आतां हालींच डॉक्युमेंट मेवला. In that document, it is clearly written the rivers by which coal will be transported. And थंय आमकां 2 नंबर मेवलो. National River 68 and National River 111. I'm going on record. Please check it. National River 68 and 111. 111 is Zuari and 68 is Mandovi. काढली नावान आमची जी पूर्वजांनी नावां दिल्ली पळय शेकड्याच्या शेकडे ही नावां काढले नंबर दिल्यात. ते पळय चोर पळय कैदी असतात न्ही नंबर. दिस इज वॉट दे हॅव डन. सो दीस 2 रिवर्स विल बी यूज्ड. आतां आमकां आनी एक RTI डॉक्युमेंट मेवल्ली हा. दिस इज द लेटर सायन्ड बाय द अंडर सेक्रेटरी गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया रिटर्न टू the captain of ports and now gala kind attention Mr. James Braganza, and in that he has written on again
इट इज 18 सप्टेंबर 2017 आनी थंय तो सांगता ह्यो 9 जेटी बेगीन बांदात म्हणटा. आयज तुमी पेपरार वाचला फोंडेचो लोक उठलो. 2017 जेन्ना आमकां हें गोमोल्लें आमी त्या लोकांक सांगुल्लें हांगा कोल येवपाचो आहा म्हूण. MLA ऑफ मडकय बाब सुदीन धवलीकर दॅट टायम ही वॉज PWD मिनिस्टर. ताणें कितें सांगलें वो कोलाक न्ही म्हूण हे आमी रॅम्प बांदता, मँग्रोव कातरलेले रॅम्प बांदता गणेश चतुर्थीच्या टायमार विसर्जन करपाक म्हणजे पुजोवपाक. ओके. काल श्री सुदीन धवलीकर फॉर्च्युनेटली हॅज कम ऑन बोर्ड एंड सेड वो कोलाक लागून आनी आपूण एलाव करपाक ना. बेटर लेट देन नेवर. What we have been saying for last 2-3 years, the PWD, ex-PWD has finally accepted. Okay, it is on record. जेटी हुंय येता पळय त्यो. सो तुमकां न्हंयोच्यो खबरो जाली, डबल ट्रॅकिंगाची खबर जाली. उरल्या कितें तरी पूण हो कोल पास जावपाक ना. नॅशनल हायवे आनी सागर मालाक कितें कनेक्शन आहा? तर एब्सोल्युटली नो कनेक्शन. आमी डबल ट्रॅकिंगाचे उलयता आनी आमी न्हंयांचे उलयता, बट हाव कम नॅशनल हायवे कम्स इन बिटवीन? ऑन 2nd November 2014, 2nd November 2014, the government of Goa, the National Highway Authority of India and the Mormugaon Port Trust signed a tripartite agreement. They signed a tripartite agreement on 2nd November 2014 saying government of Goa said आमी तुमकां full support दिता वो complete करपाक. Why? To transport coal. आता तुमकां गमले? Anything else you all want to know? We will show you where the tripartite agreement is there. That's why I said these are not allegations, these are facts. So ऑलेन्स बाबान बेल वाजयली. सो आय कट शॉर्ट. तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा, बट तुमकां ही खबर दिवंक जाय आसली. दीज आर ऑल फॅक्ट्स हाव दे आर ट्रायींग टू डिस्ट्रॉय गोवा फॉर द प्रॉफीट ऑफ जस्ट क्रोनी कॅपिटलिस्ट जाणी 2014 एका मनशाक पयशे दिवन पोदेलीर बसयल्लो. आनी आयज तर आमी फुडें सरना, मेल्यार पासून उपकात्ता, नाजाल्यार फ्युचर जनरेशन वील नेवर फॉरगिव अस. देव बरें करूं.